नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जून मास 9 तारिख मंगलवार। आसतु नजर पकईबा आज केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिए संपूर्ण खबर जानीपारे। भिडियोटी भल लगिले भिडियोटी को गोटे लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने को जमारू भी भूलें। तो चलतु डेरी नक भिडियोटी आरंभ करवा। आजिर प्रथम खबर आहुरी महंगा हेब एलपीजी गैस सिलिंडर दर स्पष्ट कले केंद्र सरकार। कहिले कारण अमेरिका ईरान युद्ध जोगु भारत रे लोक माने मध्य मुद्रास्फीतिर शिकार होइचंती। गत किछि दिन मध्य पेट्रोल डीजेल एवं वाणिज्यिक एवं घरोई एलपीजी गैस सिलिंडर मूल्य मध्य वृद्धि पाइछि। हेले तथापि एही मुद्रास्फीति प्रभाव ए पर्यंत बंद होई नाही, बरम भविष्यत रे यह आहुरी वृद्धि पाइबो बोली संभावना मध्य देखा देइछि। परवर्ती खबर केरल रे प्रबल वर्षा 2 जनक मृत्यु होइछि। केरल रे एबे दक्षिण पश्चिम मौसुमी सक्रिय रहिछि। एथि जोगु राज्यर विभिन्न अंश रे प्रबल वर्षा लागि रहिछि। वर्षा जनित कारण पई मलप्पुरम एवं फलगढ़ जिल्ला रे 2 जनकर मृत्यु हो जाइछि। प्रबल वर्षा एवं पवन जोगु राज्यर विभिन्न स्थान रे अनेक घर मध्य भांगी रुचि जाइछि। परवर्ती खबर मिलुनी भर्ता अभियोग शुणाणी बेले हठात भितरे फसी हो हल्ला कले भर्ता हिताधिकारी। तापर देखंतु गंजाम जिला दिगपहंडी ब्लॉक चषमाखंडी पंचायत कार्यालय रे सोमवार पंचायत स्तरीय युग्म अभियोग शुणाणी कार्यक्रम अनुष्ठित होइतिला। जनशुणाणी समय रे पंचायत अधीन विभिन्न ग्रामर बहु संख्यक बुद्धाबुद्ध दिव्यांग 3 मास होला भर्ता टंका पाई नथिबा नै उपस्थित प्रशासनिक अधिकारी मानक निकट रे अभियोग करबा सहित हो हल्ला करथिले। परवर्ती खबर नीट परीक्षा रे स्वच्छता पाई बड़ पदक्षेप। बाहर दुनिया देखि पारिबेनी प्रश्नपत्र प्रस्तुतकारी। नीट यूजी परीक्षार्थी माने स्वच्छता पाई बड़ पदक्षेप नैचंती केंद्र सरकार। लकटा रहिबा नीट प्रश्नपत्र प्रस्तुतकारी, प्रश्नपत्र प्रस्तुतकारी, अनुमोदनकारी समस्ते लॉकडाउन रे रहिबे। बाहर दुनिया सहित संपूर्ण भावे जोगाजोग विच्छिन्न रहिबे। सेहीपरि मोबाइल फोन लैपटॉप आदि व्यवहार करि पारिबे नाही बोली सरकार स्पष्ट करिसंती। परवर्ती खबर काल बैशाखी तांडव वज्रपात रे चालीगला जनक जीवन। दिगपहंडी सहरर समेत आखपाख ग्रामांचल रे सोमवार अपराह्न प्राय 4टारू 5:30 जाए काल बैशाखीर तांडव प्रभाव रे घन घन वज्रपात सांगको प्रबल पवन एवं झड़ वर्षा साधारण जनजीवन अस्तव्यस्त करि पकाइथिला। दिगपहंडी ब्लॉक बमोखई पंचायत खैरपंक ग्राम निकट चाष जमी रे वज्रपात हेबारु गोरु छेली महिषी चराउतिबा खैरप ग्रामर श्रीधर कन्यारी एवं गड़गोविंदपुर पंचायत धान्य राशि ग्रामर जी राजेंद्र गुरुतर आहत होइतिले। परवर्ती खबर जून 10 रे बीजेडी रो गुरुत्वपूर्ण बैठक। समस्त नेता उपस्थित रहिबाकू निर्देश दिया जाइछि। बीजेडी डाकिला बड़ बैठक बुधवार अर्थात 10 तारिख रे बसिबो बिजू जनता दलर गुरुत्वपूर्ण बैठक। बीजेडी सुप्रीम नवीन पट्टनायक को बैठक अध्यक्षता रे करिबे। समस्त नेता उपस्थित रहिबा पाई निर्देश देइचंती। बीजेडी पक्षरु एक गणमाध्यम विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर बाहरिला ओजेई रिजल्ट। टॉपर हेले देखंतु प्रकाश पाइला ओडिशा युग्म प्रवेशिका परीक्षा 2026 रिजल्ट। सोमवार रिजल्ट पुस्तिका उन्मोचन करिसंती वैषयिक शिक्षा मंत्री। गत मे 4 रु 10 पर्यंत होइतिला ओजेई परीक्षा। मोट 92,628 परीक्षार्थी परीक्षा देइतिले। तेबे चलित मास तृतीय सप्ताह काउंसिलिंग आरंभ रहिबो बोली सरकार कहिसंती। परवर्ती खबर ओडिशा रे ताती ज्वाला ए किछि नुहे आउरी 3 दिन जालिबो। काल बैशाखी प्रभाव रे उपकूल रे झड़ वर्षा तातीरु निस्तार नाही आउरी जळाइबो। निया वर्षा जारी रहिबो। आसंता 3 दिन तापमात्रा आउरी 3 डिग्री बढ़ी पारे। उपकूल ओडिशा एवं दक्षिण ओडिशा रे प्रचंड ताती सहित गुळुगुळी अनुभूत हेबो एभली सतर्क कराइछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर उज्ज्वला हिताधिकारी मानंकु मिलिबो वर्षकु मिलिबो 4टी सिलिंडर। उज्ज्वला हिताधिकारींकु
ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲେ ସରକାର ବର୍ଷକୁ ମିଳୁଥିବା ସବସିଡି ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି 9ଟି ବଦଳରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାତ୍ର 4ଟି ସବସିଡି ସିଲିଣ୍ଡର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟରୁ ରେଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ 4 ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଟିକେଟ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପାସେଞ୍ଜର ରିଜର୍ଭେସନ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କିମ୍ବା ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ସମୟରେ ୱେବସାଇଟ ଧକ୍କା ଦେଇଛି କିମ୍ବା ସର୍ଭର କ୍ରାଶ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ଦର 4% ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଏବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଯଦିଓ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୋଲି ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଚୋରି ମାମଲାରେ 4 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଚୋରି ମାମଲାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବାସୁଦେବପୁର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ରାଧାନାଥପୁର ମନ୍ଦିର ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କୁନ ମଲ୍ଲିକ, ଚୂଡ଼ାମଣି ଗ୍ରାମର ଅନିଲ କୁମାର ମହାଲିକ, ସୁକଦେବପୁରର କାଜିମ ଖାନ, ହଳଦୀଗଡ଼ ପଟଣା ମହଲର ଅବଦୁଲ ରହମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଦ୍ରକ ସାଇବର ପୋଲିସ ହାତରେ 3 ଠକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ସାଇବର ପୋଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଅନଲାଇନ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ଏକ ବଡ଼ ରାକେଟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିଛି। ଧରପଗଡ଼ର ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନଗଦ 2,01,000 ଟଙ୍କା, 15 ଗ୍ରାମ ଓଜନର 2ଟି ସୁନା ବାର, 10ଟି ATM କାର୍ଡ, ଜମାଖାତା 4ଟି, ଦାମୀ ମୋବାଇଲ 5ଟି, ଫ୍ରି ଆକ୍ଟିଭ ସିମ୍ କାର୍ଡ 3ଟି, ପାନ କାର୍ଡ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଜବତ କରିବା ସହିତ 2ଟି ଦାମୀ ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଜେଲ ବିକ୍ରିରେ 9.7%, ପେଟ୍ରୋଲରେ 2.8% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ମେ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି 9.7% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 70,300 ଟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ 62 ଟନ ଡିଜେଲ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟରେ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ 2 ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ର ଅପରିଚିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇଲେ ସହାୟତାର ହାତ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ବେଳେ ବେଳେ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୁବପିଢ଼ି ରକ୍ତଦାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟତା ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଳା ଅନ୍ଧାର କରି ମାଡ଼ି ଆସିଲା କାଳବୈଶାଖୀ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 2 ସହର ଆକାଶ ଘନ କଳା ମେଘରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ମା ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ଘର ଅଗାଣରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଶାସନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗିରିପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର ଏବଂ ଝିଅ ନୀଳିମା କୁଦେଇ। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପଡ଼ୋଶୀରେ ରହୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଲ ମଝିରୁ ମିଳିଲା ବିବାହିତ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ। ମୃତକଙ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ଥାନା ଟଭାସରୁଆ ଗାଁ ବିଲ ମଝିରୁ ସୋମବାର ଜଣେ ବିବାହିତ ଯୁବକ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଗାଁର ଅନାନ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଗୁରୁଦେବ ନାୟକ। ମୃତକ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପାଟଣା ଥାନା
ଅଧିକାରୀ କିରଣ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି।